ماحولیاتی آلودگی کے خلاف گرین لاک ڈاؤن، چنگچی رکشوں، کمرشل جنریٹر چلانے پر پابندی، مخصوص مقامات پر باربیکیو پوائنٹس رات 8 بجے بند، مارکی اور شادی ہال رات 10 بجے تک کھلیں گے۔ پابندی کا اطلاق 4 نومبر تک رہے گا۔ آلودگی کے حوالے سے شہر کے 10 مقامات خطرناک قرار، ڈیوس روڈ، ایجرٹن روڈ، ٹھنڈی سڑک اور کشمیر روڈ شامل ہے۔ شملہ پہاڑی سے لے کر گلستان سنیما تک کا علاقہ حساس قرار، ریلوے ہیڈ کوارٹر اور ایمپریس روڈ کا علاقہ بھی شامل، ٹھنڈی سڑک سے علامہ اقبال روڈ تک کا علاقہ ماحولیاتی آلودگی کے لیے حساس قرار۔ اسموگ زدہ علاقوں میں کریک ڈاؤن شروع، شملہ پہاڑی کے گرد و نواح میں چنگچی رکشوں پر پابندی عائد، ایمپریس ایبٹ روڈ پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا داخلہ بند، ڈیوس ٹیورن روڈ پر چنگچی رکشے کا داخلہ ممنوع، نادرا آفس کے باہر پارکنگ ختم، بی بی پاک دامن روڈ پر منتقل، سی ٹی او لاہور امارت اور سیکرٹری ماحولیات کا گرین رنگ شملہ پہاڑی کا دورہ، تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم۔ باغوں کا شہر آلودگی کی چادر میں چھپ گیا، 2 ہفتوں سے فضا میں آلودگی سب دھواں دھواں ہے۔ لاہور آج بھی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 225 ریکارڈ، سگیاں سمیت شہر کے مختلف مقامات پر کچرا جلایا جانے لگا، فصلوں کی باقیات بھی نظر آتش۔ مریم نواز کا بھارت سے اسموگ ڈپلومیسی کا اعلان، کہا اسموگ کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں پنجاب کو مل کر اقدام کرنا ہوگا۔ وزیراعلیٰ بھارتی پنجاب کے ہم منصب کو خط بھی لکھیں گی۔ مریم نواز کا مختلف اداروں کو اسموگ اور آلودگی کے خلاف کارروائیوں کا حکم۔ پنجاب کی پہلی کلائمیٹ چینج پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے مارچ سے آغاز ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے محکمہ ماحولیات کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو بدلا، پہلی بار تھرمل زون کا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 275 دن سے ہم خراب ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس تیزی سے بڑھا ہے۔ اسموگ کے بعد مہنگائی کی نئی لہر، گھی اور خوردنی آئل مزید مہنگا، درجہ دوئم گھی 495 روپے کلو ہو گیا، خوردنی آئل کی فی لیٹر قیمت 500 روپے سے بڑھ گئی۔ صرف ایک ہفتے کے دوران گھی اور آئل 100 روپے تک مہنگا ہوا۔ سبزیاں اور پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکے۔ شہری ہو جائیں تیار، مہنگی روٹی کی ہوگی یلغار، نا روٹی ایسوسی ایشن نے روٹی 6 روپے مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا، آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافے کو مسترد کر دیا، گیس لوڈ شیڈنگ سے مہنگی، ایل پی جی خریدنے پر مجبور، آٹے کی پرانی قیمت اور لوڈ شیڈنگ میں کمی کا مطالبہ۔ بیرون ملک جانے کے لیے کرمنلز ریکارڈ ڈکلیئر کرنے کا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا، برطانیہ، یورپ سمیت 10 ممالک نے جعلی کریکٹر سرٹیفکیٹ کی نشاندہی کر دی۔ 10 ممالک نے پنجاب پولیس سے رابطہ کر لیا، آئی جی آفس نے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی تصدیق کر کے انہیں جعلی قرار دے دیا۔ مالی مشکلات کا شکار ایل ڈی اے کے لیے ایک اور مشکل، محکمہ خزانہ نے ایل ڈی اے کو دیا ادھار واپس مانگ لیا۔ اکبر چوک فلائی اوور کے لیے 7 ارب بطور سافٹ لون دیا تھا، ڈی جی نے انجینئرنگ ونگ سے وضاحت طلب کر لی، محکمے کے پاس معمولی ترقیاتی اسکیمیں چلانے کا بھی فنڈ نہیں۔ سابق نگران حکومت کا ایک اور منصوبہ مکمل، مین بلیوارڈ سے والٹن روڈ تک روڈ کا سول سٹرکچر 100% بن گیا۔ روٹ 47 میں شامل ریلوے ٹریک برج کی اسفالٹ بھی کر لی گئی، لائٹس، فٹ پاتھ اور لینڈسکیپنگ جاری، روٹ پر محض 5 منٹ میں گلبرگ سے والٹن پہنچا جا سکے گا۔ مریم نواز نے کینسر اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا، 920 بیڈ کا اسپتال 56 ارب سے مکمل ہوگا۔ نواز شریف کینسر اسپتال میں ہر سٹیج کے مریض کا علاج ہوگا۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا بیرون ملک جانے والی دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کو لائیں گے، کینسر اسپتال کی صورت میں خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 12 ارب سے زائد کیے فنڈ منظور، غیر رسمی تعلیم کے فروغ کے 3 منصوبوں کے لیے 12 ارب منظور، سینٹرل پنجاب غیر رسمی تعلیمی منصوبے کے لیے 3 ارب 25 کروڑ رکھے گئے ہیں، جنوبی پنجاب غیر رسمی تعلیم کے پروجیکٹ کے لیے 5 ارب 15 کروڑ ملیں گے۔
इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में एक दिन बाकी। एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। गोशवारे फाइल ना करने वालों की सिम बंद, बिजली गैस के कनेक्शन काटे जा सकते हैं। एफबीआर ने वार्निंग जारी कर दी। मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहान में 24,000 उम्मीदवार फेल, 20,890 उम्मीदवार पास हुए। कामयाबी का तनासुब 46% रहा, 54% बच्चे फेल हो गए। उधर मैट्रिक के आइंदा साल इम्तिहान के लिए दाखिला शेड्यूल जारी। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 2 नवंबर से दाखिला फॉर्म जमा करवा सकेंगे। जीसी यूनिवर्सिटी बदतरीन इंतजामी बहरान का शिकार, अहम इंतजामी आसामियां अरसे से खाली। यूनिवर्सिटी 1 साल से मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम है। प्रो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार भी तैनात ना हो सका। यूनिवर्सिटी आर्ट्रो से आर्जी वाइस चांसलर से भी महरूम हो गई। लाइन लॉसेस कम करो, लेस्को का मुख्तलिफ सर्कल्स को टारगेट। बिजली सार्फिन को फिर अरबों रुपए का रगड़ा लगेगा। मुकर्रर अहदाफ का हसूल ओवर बिलिंग के बगैर नामुमकिन होगा। डिटेक्शन बिल्स चार्ज करके अहदाफ को हासिल नहीं किया जा सकेगा। एक माह में 20 करोड़ यूनिट्स चोरी करना पड़ेंगे। सर्दियों से पहले गैस का बहरान संगीन, शहर के बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। शाह कमाल कॉलोनी के मकीनों का पारा हाई। एसएनजीपीएल के खिलाफ एहतजाज। शाहदरा में सुई गैस रीजनल ऑफिस के बाहर खवातीन का मुजाहरा। खवातीन की सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। नसीराबाद की सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, जगह जगह मलबे के ढेर और पत्थर मुश्किलात की वजह बन गए। इलाका मकीनों की सेवरेज समेत दीगर मसाइल के हल के लिए भी दुहाई। उधर अल फैसल टाउन बादशाह रोड की गली नंबर 1 खस्ता हाल हो गई। इलाका मकीन परेशान। मिंटगुमरी रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल। इलाका मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम। शहरी कहते हैं 2.5 माह से साफ पानी बंद है। फैसल पार्क साहवाड़ी बाजार का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद। प्लांट के अतराफ सफाई के नाकिस इंतजामात, गंदगी के ढेर लगे हैं। एलडीए का सबसे जामी ऑपरेशन, 100 कनाल रास्ते से तजावुजात और झुग्गियां खत्म कर दी गई। AFJ और L ब्लॉक में ऑपरेशन किया गया। 200 से ज्यादा झुग्गियां और तजावुजात हटाई गई। नवाकोट में बिजली चोर लेस्को टीम पर टूट पड़े। मुलाजमिन को यरगुमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मीटर रीडर इफ्तिखार अहमद पर हमला। एसडीओ फैजान आजम बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए गए। मुलजिम शाहिद ने हवाई फायरिंग भी की। लेस्को टीम ने गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। मुकदमा दर्ज। तालीमी इदारों में तलबा को हिरासा करने का मामला, तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी से मुतालिक समाअत। विफाकी पंजाब हुकूमत सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से 4 नवंबर को जवाब तलब। बच्चों की जिस्मानी और ऑनलाइन हिरासगी रोकने के लिए क्या इक़दाम किए। जस्टिस जवाद हसन का इस्तफसार। स्कूल एजुकेशन के सीनियर अफसर वजाहत के लिए 4 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास। हाई कोर्ट के 1 लाख मुकदमात के जल्द फैसलों पर तबादला ख्याल। ज़िले अदलिया के 14,06,000 से ज़ायद मुकदमात के जल्द फैसलों पर बातचीत। मुकदमात के जल्द फैसले करने पर लाइहा अमल मुरतब करने पर इत्तफाक किया गया। सेशन जज नसीम अहमद वर्क का कोट लखपत और कैंप जेल का दौरा। दोनों जेलों की बैरक्स, हस्पताल, किचन और PCOs का मुआयना किया। मामूली जुराइम में मुलविस 42 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी। सुपरिटेंडेंट एजाज अस्कर और जहीर विर्क ने दौरा करवाया। पंजाब पुलिस के 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले। वाहिद महमूद SSP CTD लाहौर तैनात। बिलाल महमूद सुलहरी AIG IT पंजाब मुकर्रर। असदुर्रहमान SP ऑपरेशन CTD तैनात। अली वसीम, अहमद मोहयुद्दीन, वसीम रियाज को भी नई जिम्मेदारियां मिल गईं। वज़ीर आला का 20 दिसंबर को मिनियार्टी कार्ड मुतारिफ करवाने का ऐलान। मिनियार्टी कार्ड से अक़लियती अफराद को 10,500 रुपये मिलेंगे। मरीम नवाज का दिवाली की तकरीब से खिताब। 400 हिंदू खानदानों में 15-15 हज़ार के चेक तकसीम किए। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक के सिफारतकार भी तकरीब का हिस्सा थे।
लाहौर के 6 जोन्स में तरक्याती काम पहले करवाए जाएंगे। निश्तर, समनाबाद, गुलबर्ग, रावी, शालीमार, दाता टाउन शामिल। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और वासा तमाम काम के जिम्मेदार होंगे। वजीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। नेस्पा को डेवलपमेंट प्लान का कंसल्टेंट मुकर्रर करने की मंजूरी। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास। किसान कार्ड से मुतालिक सूरत हाल और मसाइल का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर बोले 3,20,000 किसान कार्ड काश्तकारों ने वसूल कर लिए। तहसील सतह पर 136 डिलीवरी सेंटर्स कायम कर दिए। महकमा प्राइमरी हेल्थ की 8 तरक्याती और गैर तरक्याती मनसूबों का ऑडिट। करोड़ों के अखराजात की जांच पड़ताल के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। रिवैम्पिंग सर्विसेज डिलीवरी यूनिट का ऑडिट होगा। मेडिकल सप्लाई चेन, बायोमेट्रिक सिस्टम, मेडिको लीगल सिस्टम का भी ऑडिट किया जाएगा। रायवन तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का कल से आगाज। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल। कमिश्नर जैद बिन मकसूद का पंडाल का दौरा। इज्तिमा के मुंतज़मीन से मुलाकात। DC लाहौर मूसा रज़ा, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान भी हमला थे। डिप्टी कमिश्नर मूसा रज़ा का गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल का लीकी का दौरा। क्लासरूम्स में तलबा से तदरीसी सवालात किए। यूनिफॉर्म और यकसा निसाब पर खास तवज्जो देने की हिदायत। नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की हाई कोर्ट बार आमद। वकला ने नौमुंतखब सदर को फूलों के हार पहनाए। एहसन भून भी हमरा थे। मियां रऊफ अता अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी गए। प्लास्टिक फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स के वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। मियां अबू जरशाद, इंजीनियर खालिद उस्मान से मुलाकात। अकरम देवा ने सनतों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। स्टील मिलर्स का वफ्द भी लाहौर चैम्बर गया। सनतों के खिलाफ महकमा माहौलियात की कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अंजुमन आरतियां कमेटी के वफ्द की नई मीर से मुलाकात। कैसे सजाद भट्टी, यासिर भट्टी, नज़ीर खान, अबू बकर शफीक समेत के शामिल। वफ्द का सब्जी और फ्रूट मंडी की काला खताई रोड मुंतकली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ऐलान। स्वीडन की सफीर का शाही किला का दौरा। अलेक्जेंडर ने मुगलिया तर्ज तामीर को सराहा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के गाइड ने ब्रीफिंग दी। स्वीडन सफीर की आमद पर शाही किला के अतराफ में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। UET में एडवांस स्टडी एंड रिसर्च बोर्ड। वाइस चांसलर UET डॉक्टर शाहिद मुनीर ने सदारत की। आलमी चैलेंजेस और मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक मौज़ूआत के इंतखाब पर जोर दिया। इजलास में 11 नए PhD प्रपोजल्स मंजूर हुए। डायरेक्टर PSL सुहेब शेख मुस्ताफी। पाकिस्तान विमेन विंग की सरबराह सानिया मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया। सुहेब शेख ने 13 माह कबल दूसरी मरतबा PCB को ज्वाइन किया था। लाहौर यूथ फेस्टिवल में बास्केटबॉल का फाइनल मुकाबला। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को शिकस्त दे दी। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का पहली 3 टीमों के लिए 1 लाख इनाम का ऐलान। फातेह टीम के लिए 50,000 नकद इनाम दिया गया। ओस्टर आर्ट गैलरी में रिफत हुसैन के फन पारों की नुमाइश। खतात उस्ताद मोहम्मद अली जाहिद ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। फन खताती के दिलकश नमूने पेश। फन के चाहने वालों ने दिल खोल कर दाद दी। और अल-हमरा आर्ट सेंटर में पियानो शो का इनेकाद। फ्रांस के माहिर पियानो नवाज ने दिल फरेब धुनें पेश की। पाकिस्तानी साजिंदों ने भी खूब साथ दिया।